बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कारी मोहम्मद हुसैन अन-नजफ़ी की सूरह कलाम पाक वो सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कलाम पाक ज़रूर पसंद आएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। रब्बना इन्नना सुभान अल्लाह। समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमानि अन आमिनू ओह, बिरब्बिकुम फआमन्ना। रब्बना फ़ाग़फ़िर लना माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ذुनूबना वकफ्फिर कमाल। अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्सौत कमाल, रब्बना इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह। कमाल, सुभान अल्लाह। إنك لا تخلف माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। الميعاد। بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم सुभान अल्लाह। بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ओह, ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। يحسب أن لن कमाल। يقدر عليه أحد. يقول أهلكت الصوت कमाल, مالا इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم कमाल, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. सुभान अल्लाह। ألم نجعل له عينين ولسانا ओह, وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। أدراك ما العقبة. कमाल। الصوت कमाल, इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी فك है। رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو कमाल, सुभान अल्लाह। مسكينا ذا متربة. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ثم
وتواصوا بالمرحمة سبحان الله. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. أيتها النفس كمال. المطمئنة ارجعي إلى ربك الصوت كمان، इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है. راضية. كمان سبحان الله. فادخلي ما شاء الله في ما شاء الله. عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل